बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुक सकी, डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में ₹2.65 महंगा होकर ₹198.39 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा होकर ₹200.01 पर पहुँच गया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। डॉलर की ऊंची उड़ान ने भी मौजूदा हुकूमत की तमाम तदबीरें नाकाम बना दी। हर रोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड बनाता डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया, जबकि रुपया धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 1.35% नुमाया कमी हो गई। इंटरबैंक में एक दिन में डॉलर ₹2.65 महंगा होकर ₹198.39 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ, जो कारोबार के दौरान ₹199.50 की बुलंदी तक ट्रेड हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹200 की तरफ गामजन। अगर ₹1 बढ़ता है डॉलर पे तो हमारे ऊपर जितने हज़ार अरब का कर्जा हमारे पे उतने हज़ार अरब रुपए बढ़ जाते हैं। तो $130 बिलियन का मकसद ये है कि हमारे पे 5-5.5 हज़ार रुपये 5-5.5 हज़ार अरब हमका कर्जा हमारे ऊपर बढ़ जाता है। माशी माहिर अतीकुर रहमान का कहना है कि दरामदी बिल में इजाफा रोकने के लिए अब बड़ा फैसला करना ही होगा। हुकूमत को और आवाम को मिलकर कॉपरेट होकर चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ेगा। अपने लग्जरी आइटम्स के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा, अपने लग्जरी आइटम्स को छोड़ देना पड़ेगा, छोटी गाड़ियों पे आना पड़ेगा, कम पैसों के मोबाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी कर डाली। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3 महंगा होकर ₹201 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो ₹1.5 महंगा होकर ₹208 और बरतानी पाउंड ₹246 की सतह पर बरकरार रहा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की तेज़ी से ऊंची उड़ान पर सनअतकार शदीद परेशान हो गए। सनअतकारों का कहना है कि डॉलर बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है, इसके मुल्क पर शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर सनअतकार शदीद परेशान। सनअतकारों का कहना है कि इस वक्त मुल्क बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीम उज़्ज़मा का कहना है कि जिस हिसाब से डॉलर महंगा हो रहा है ये बहुत तेज है। ये भी कहा कि सवा माह के अरसे में डॉलर ₹15 से जायद महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसूनात बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। सवा महीना का टाइम पीरियड जो गुजरा है उसके अंदर डॉलर तकरीबन कोई ₹15 महंगा हो गया। ये कोई मामूली इंक्रीज़ नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल और बहुत बड़ा इंक्रीज़ है जिसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपके मुल्क को फेस करने पड़ेंगे। आपका जो इस वक्त इशू है वो सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि ये सब इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो डॉलर की कदर इंक्रीज़ हुई है, रुपए की डिवैल्यूशन हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो आपका बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है उसकी आपकी कॉस्ट कहाँ जाएगी। आपके पास जो आपका फ्यूल है वो कितना आपके पास एक्सपेंसिव होता जा रहा है। सलीम उज़्ज़मा ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत हंगामी बुनियादों पर फौरी डॉलर महंगा होने से रोकने के लिए इक़दामात करे। पॉलिटिक्स से बालातर होकर फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले भी होंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या तमाम जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को फोकस करें, पॉलिटिक्स से बालातर होकर, चाहे अपनी पॉलिटिकल इमेज पर नुकसान हो, चाहे इसका फ़ायदा हो, व्हाटएवर जो भी सिनेरियो होता है, तो एक दूसरे पे इकोनॉमी के ऊपर हम पॉलिटिक्स ना करें बल्कि इकोनॉमी को हम प्रायोरिटी बना के इसके ऊपर जो भी फैसले करने हैं वो फैसले करें। सनअतकारों का कहना है कि 1 से सवा माह में डॉलर ₹15 से जायद महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 1700 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स इजाफे से 43,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। दिन भर में 6.91 करोड़ रुपए के सौदे हुए। इंडेक्स 0.70% इजाफे से 43,026 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 6.91 करोड़ रुपए मालियत के 27.88 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मजमूई तौर पर 355 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 252 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 86 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी हो गई। आलमी मार्केट में सोना सस्ता लेकिन डॉलर महंगा होने से सराफा बाजार में 1 तोला सोना ₹300 महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,38,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही सोने की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर महंगा होने के बाद सोने की कीमत को भी पर लग गए हैं। 1 तोला सोना ₹300 महंगा होकर ₹1,38,400 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी ₹258 महंगा होकर ₹1,18,656 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $17 सस्ता होकर $1,816 फी औंस तक गिर गया। डीलर्स का कहना है कि पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल महंगा होने से सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है।
کہ الیکٹرک کی جانب سے شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں رات گئے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی بندش کی جا رہی ہے۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن، مچھر کالونی، فقیر کالونی، کھارا در میں ابتر صورتحال رہی۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، کلفٹن، طارق روڈ، سندھی مسلم سوسائٹی اور ڈیفنس میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ملیر، کورنگی، لانڈی، گلشن حدیث، شاہ فیصل اور شاہ لطیف ٹاؤن بھی متاثر ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے شہریوں کو گرم موسم میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ محمود آباد میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ نہ گھروں میں سکون ہے اور نہ ہی کاروبار کرنا آسان رہا۔ شہر قائد میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب، بجلی کی طویل بندش سے شہری بلبلا اٹھے۔ محمود آباد میں بجلی بندش کا دورانیہ بڑھ کر 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ گرمی سے نڈھال محمود آباد کے مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کا کوئی وقت نہیں، گھروں میں بچے بوڑھے سب بے حال ہیں، کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں تقریباً 2-3 گھنٹے کے اس پہ لوڈ شیڈنگ پہ جا رہی ہے۔ ان کا جو شیڈول ہے وہ تو تھا پہلے 3 ٹائم، اب تو 4-5 اور اس کا دورانیہ بھی بڑھا دیا ہے انہوں نے۔ کام کے دورانیہ جاری ہے، 3 دفعہ جاری ہے، 2 گھنٹے، 6-7-8 گھنٹے بھی چلی جاتی ہے۔ حکومت کچھ بھی نہیں ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ ریسلنگ ہو رہی ہے ان کی، ریسلنگ جو جاپان میں روس میں ہوتی ہے وہ ریسلنگ کر رہے ہیں، ایک ہاتھ مارتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کہیں نہیں کی جا رہی، صرف چوری والے علاقوں میں کنیکشنز کاٹے گئے ہیں۔ عارضی طور پر مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین مطہر حسین کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں کے 7,000 ریٹائرڈ ملازمین واجبات کی عدم ادائیگی پر پھر سراپا احتجاج بن گئے۔ 10 برس گزر جانے کے بعد بھی میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس نے 23 مئی سے بھوک ہڑتال کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ کراچی میں بلدیاتی ملازمین کو 10 سال بعد بھی ان کا حق نہ مل سکا۔ امپلائیز ایکشن کمیٹی نے میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے احتجاج میں شرکت کر کے اظہار یکجہتی کیا۔ ایکشن کمیٹی کے رہنما الیاس جدون کا کہنا تھا کہ واجبات کی عدم ادائیگی سابق ملازمین کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم نے تمام ملازمین کو کہہ دیا ہے کہ 23 مئی 8 بجے ٹاؤن میں جمع ہونا شروع ہو جائے، کوئی ورک شاپ میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے اور کچھ لیاری سے وہاں سے ریلیاں، دوسرے ڈسٹرکوں سے ریلیاں آئیں گی۔ کیمسیڈ آفس مین روڈ ہم بند کریں گے۔ 7,000 ملازمین ہمارے ریٹائر ہے، ان میں 3,500 بیوہ ہے۔ پچھلے 10 سال سے ہم احتجاج کر رہے ہیں مگر ہمیشہ حکومت ہمیں وہ لولی پاپ یا کوئی چیز ہمیں دے دیتی ہے اور چلا جاتا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں، ایسے میں وہ ریٹائرڈ ملازمین کیا کریں جن کو برسوں سے ان کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ 2016 سے میں ریٹائرمنٹ ہوا ہوں اور اس کے باوجود ہم لوگ احتجاج بھی کرتے رہے، میں جاتا رہے، میں چاہ رہا تھا کہ میرے کو سلسلے وار جس طرح 2016-17 اس طرح ملتا رہے، لیکن 19 والے 20 والے 21 والوں کو پیسے مل چکے ہیں اور ہمیں وہ نہیں دے رہے ہیں۔ جناب سر جی، کل ہمیں بھی ریٹائرمنٹ ہونا ہے، یہ سارے لوگ جو کھڑے ہیں حاضر سروس سے تقریباً کل ان کو بھی ریٹائر ہونا ہے، ان کے بھی بچے، ان کے بھی ماں باپ، بہن بھائی ہیں جو شادی کرنی ہے، بیٹیوں کی پرابلم ہوگی۔ اب ہمارے مزدوروں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اب ہمیں بھوک ہڑتال 23 مئی سے ہم ہیڈ آفس میں بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں۔ واجبات سے محروم 7,000 ریٹائرڈ ملازمین میں 3,500 بیوائیں بھی شامل ہیں جو برسوں سے اپنے جائز حق کے لیے در بدر ہیں۔